आत्महत्या करवा आत्महत्या प्रवर्तैवा अलग मान दीटा पाखापाखि एका कथा माने उस्कैवाटा भी गोटे अपराध। ह्यूमान सागर मृत्युर तदंत हवा दरकार भल रकम माने जो ओडिशा पुलिस जदि न पारि पारुछि बाहर बर सीबीआई तदंत भी करतु तार गप हेले भी सत रेकर्डिंग गप हेले सत सिटिंग चलता है मु देखी राति सी चलिकी दिथर खंडे जाइए अटो आसी अटो पाई नहीं बेले बेले चलिकी जाइए पुरीहाट बेले मुझे मझे थर देखाई अटो चली अटो पाई ना चलिकी जाऊला रास्ता थर देखाई मो सहित तो बहुत से स्ट्रगल लाइफ मुझे देखी आम सहित बसे सिटिंग रे बहुत गुड़े सिनेमा प्रेमानंद सहित से करी सहित थी बहुत से पाखापाखि मोर 20टा खंडे सिनेमा आम तार सांगे करूँ किंतु मुझे देखी बहुत डेडिकेटेड पिला गीत को भल पाउथुबा गीत को जीवन भाया भल पाउथुबा पिला होची से गप हेले भी सत जदिओ तांकर फास्ट सिनेमा नुह तो आगु 2012 से गाइले किंतु मोर प्रथम सिनेमा गप हेले भी सत से सी गाई गीतटा तते गाईदे गीत हो जाऊ तांकू परिचय देता ह्यूमान सागर को परिचय देता तते गाईदे गीत हो जाऊ तापर से पछू फेरी जाई ना बहुत सारा हिट सब ओडावासी को सी भेटी देइछन। प्रथम ह्यूमान परलोक आम समस्ते शोक संतप्त बर्तमान गभीर श्रद्धांजलि जो कथा कहले जो गीत कथा ह्यूमान 2015 एंट्री करते मोर 2015 से आम सहित फास्ट सिनेमा मुझे सहित फास्ट प्रथम काम करी गप हेले भी सत से गोटे बंफर हिट गीत तार होता तते गाईदे गीत हो जाऊ से गीत ताकू परिचय देता ओडिया इंडस्ट्री ह्यूमान सागर को परिचय दे प्रथम हिट तार आगुरी जदिओ गाई किंतु सेटा फास्ट हिट प्रेमानंद संगीत निर्देशन अनुभव वर्षा अभिनीत तापर ता उत्थानटा आम सब देखीचु केमिति से बहुत एते डेडिकेटेड सिंगर ओडिया इंडस्ट्री देखनी से घंटा घंटा धरी सेमती बसिकी रहे काम करे बहुत मिमिक्री करे बहुत कॉमेडी करे हसखुशी स्वभाव पिला बहुत नम्र एवं समस्त को रेस्पेक्ट दिए तार परलोकटा तार एभली बहुत कम एज रे एभली चली जाटा आम समस्त को गोटे गभीर शोक भितर बुड़ेकी रखी। ह्यूमान सागर गीत गाउले आपण गीत तैयारी करथुले एते बड़ बड़ हिट ह्यूमान को सह अभुला स्मृति ह्यूमान को कौ कथा ह्यूमान एबे मने पड़े बेसी ह्यूमान बहुत कथा मन अच्छी तार गप हेले भी सत रेकर्डिंग गप हेले सत सिटिंग चलता है मु देखी राति सी चलिकी दिथर खंडे जाइए अटो आसी अटो पाई नहीं बेले बेले चलिकी जाइए पुरीहाट बेले मुझे मझे थर देखाई अटो चली अटो पाई ना चलिकी जाऊला रास्ता थर देखाई मो सहित तो बहुत से स्ट्रगल लाइफ मुझे देखी आम सहित बसे सिटिंग रे बहुत गुड़े सिनेमा प्रेमानंद सहित से करी सहित थी बहुत से पाखापाखि मोर 20टा खंडे सिनेमा आम तार सांगे करूँ किंतु मुझे देखी बहुत डेडिकेटेड पिला गीत को भल पाउथुबा गीत को जीवन भाया भल पाउथुबा पिला होची से जेते स्ट्रगल करथुले कोठी रहउथुले केते कष्ट रे तांको पाखरे केते डंगा रहउतला काहे ना आपण अष्टपष्ट भाबे जड़ित तांको सहित से पुरीहाट पाखे रहउथला पुरीहाट पाखे रहउथला किंतु से माने तो बहुत परिश्रमी गीत को नहीं कि आ गीत को भल पाउथुबा पिला गीत को जीवन देइथुबा पिला होची से बहुत डेडिकेटेड घंटा घंटा आम सहित सिटिंग रे बसथिबो सकाळु संजा जाए सेमती बसथिबो राति भी बहुत हो जाइए राति 1-2टा बेले बोधे राति पर्यंत सी अपेक्षा करे प्रेमा भाई सहित जो सिटिंग हुए से बसे गीत तैयारी हुए से बसी था सब गीत से सी आम सहित सिटिंग रे बसुला जदिओ फाइनाल हो नाला सी गाइब बोली तते गाईदेलाटा आमर एक्चुअली उदित नारायण गाइया कथा किंतु सी एते बढ़िया गाइला जे समस्ते कहले नाई उदित नारायण गाइबनी यही ह्यूमान गाइथिया बयस ही रहिबो तापर देखंतु आम से गीत पर 2015 रु 2025 पर्यंत प्राय लोक बहुत कम म्यूजिक डायरेक्टर बॉम्बे जाऊे बहुत ना बंद कर देते कहीं मल्टी भर्साटाइल टैलेंट सी भर्साटाइल सिंगर सी सब गुड़ा थिला वॉइस आपण कहउतले ह्यूमान सागर कॉमेडी करंती कोन कॉमेडी करंती आपण के बहुत कॉमेडी करंती हमर एमिति ओडिया इंडस्ट्री रो जते मिहिर दास होंतु हर भाईकर होंतु किबा हरि भाईकर होंतु पपु विभिन्न आर्टिस्ट मानकर मिमिक्री करे आम सहित माने मजालिया करे कि जदि मन दुखरे थिबो भी से कॉमेडी करी आम सब हसाए सब बेले आपण को केबे चिड़ा लागि ह्यूमान को परे कोन करते मु चिड़ेनी मु बहुत ताकू भल पाए कहीं मोर मु जेहेतु फास्ट काम करी से बहुत बड़ गोटे हिट आम सहित मु प्रोग्राम भी जाइए 4-5टा जगह को अतिथि होगी गेस्ट होगी सहित जाइए आम बहुत बढ़िया मत मु चिड़े नहीं ताकू बहुत भल पाए गीत को भल पाए सागर को लेकिन तांकर मृत्यु पर जेतेबेले हॉस्पिटल परिसर भितर गोटे संघर्षमय परिस्थिति देखा मिलला तांको माँ गोटे कथा कहउछंती तांकर जे तांकर सहयोगी माने थिले सी गोटे कथा कहउछंती तांको मारी दिया जाइछि टॉर्चर करा जाउछि ये सब कथा देखो सब गोटे कथा देखिए आत्महत्या करवा आत्महत्या प्रवर्तैवा अलग मान दीटा पाखापाखि एका कथा माने उस्कैवाटा भी गोटे अपराध।
ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଭଲ ରକମ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯଦି ନ କରିପାରୁଛି ବାହାରେ ବରଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ବି କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ପଛର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ଦରକାର। ଏମିତି ବି ତାର ବି ଭୁଲ ଅଛି। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ କଥାକୁ ନେଇକି ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ବହୁତ ଲୋକ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବହୁତ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଯଦିଓ ଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ତ ଚାଲିଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସଠିକ ତଦନ୍ତ ହଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁଛି, ଆମେ ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାଁ ଯଦିଓ କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁଛି, 2 ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଯୋଉ ଖରାପ ଭାଷା ଯିଏ ବି କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାଆର ପରିସ୍ଥିତି, ଗୋଟେ ପୁଅ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ମାଆର ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ, ସେ ସମୟରେ ତା ମାଆକୁ ଆମେ କେହି କିଛି କହିପାରିବା କଥା? ମାନେ ସହାନୁଭୂତି ମଣିଷର ଗୋଟେ ରହିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା, ତଦନ୍ତ ହଉ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଠିକ ତଦନ୍ତ ହଉ। ତା ପଛରେ ଯୋଉମାନେ ଦୋଷୀ, ବହୁତ ଲୋକ ତାଠୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଠୁ ବହୁତ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଉଠି ବି ମତେ ବି ମନେ କରେ ସାର୍ ଆପଣ କହିବେନି ମୁଁ ଅମକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଠୁ ପିଲା ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଗୁଡାଏ ପିଲା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ବହୁତ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଉଠି ବି କହେନି କି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏତେ ଗୋଟେ ପିଲା, ଏତେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ରତ୍ନ, ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁଜିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ଟିକେ କରିପାରିବାନି? ସଠିକ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁଛି ତା ମୋବାଇଲ ହଉ ଚେକ୍ କରାଯାଉ, ସବୁ ଦିଗକୁ ପୋଲିସ ଧ୍ୟାନ ଦଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟା ପଛରେ କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାହାର କରାଯାଉ। କୁହାଯାଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ତାଙ୍କ ମା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଲେଡି ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ନାଁରେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ମିଳି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘର କରିଛନ୍ତି, 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କଲେ ବି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୟୁମାନ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି କହିଲି, ସିଏ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିବାଦୀୟ କଥା ସବୁ ଉଠୁଛି, କୋଉ ସିଙ୍ଗର ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାନେଜର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ କଥା ଉଠୁଛି, ସେଟା ତଦନ୍ତ ନହେଲେ ବାହାରି ପାରିବନି। ଆମେ ତ କେହି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ତା ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ, ସବୁ କଥା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ୟାର ଗୋଟେ ସଠିକ ତଦନ୍ତ ଅଟୋମେଟିକ ବାହାରିଯିବ ସତ କଥାଟା କଣ। ହବା ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଥିବେ। ହଁ ସେ ବହୁତ ସମୟ ସେ ମୁଁ ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ ତା ଯିବାର ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ତାର ମୋର 2ଟା ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା, ଆସିଥିଲା ସିଏ ସେତେବେଳେ। ହଁ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତାକୁ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲି, ତା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥଟା ମୁଁ ତା ପଛରେ କଣ ହେଇଛି, ଏମିତି କଣ ଦେହ ନା ସାର୍, ଆମକୁ ଯଦିଓ ସିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଭଳିଆ ତ ମିଶେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ା ସେୟାର କରିପାରେନି ଯଦିଓ। ନାଇଁ ସାର୍ ଭଲ ଅଛି, ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ରହୁଛି। କ'ଣ ଟେନସନ୍ ରହୁଛି ମୁଁ ବି ଆଉ ଏତେ କଥା ପଚାରିନି, କିନ୍ତୁ ତା ମନ ସେତେବେଳେ ଭଲ ନଥିଲା, ଆଉ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ବି ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମାସେ ତଳୁ ବି ଦେଖିଥିଲି, ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ଦିଟା କଥା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦିଟା ଯାକ ଦାୟୀ। ଗୋଟେ ଏକରେ ରୋଗ ତାକୁ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଠିକ କଥା ହେଇଛି, ଏଟା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟ୍ରେସ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ହେଇଛି, ଟେନସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ଟ୍ରେସ୍ରେ ରଖାହେଇଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ, ତା ଭାଇ ମରିଗଲା, ସେ ତା ଭାଇକି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତା ଭାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ଏଇଠି କଟକରେ। ତା ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ତା ବାପା ଗଲା ପରେ ବହୁତ ଏକା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ବହୁତ ତା ଭାଇକି ଭଲ ପାଉଥିଲା। ବାପା ଗଲା ପରେ ସେ ଅଲରେଡି ଟ୍ରେସ୍ରେ ଥିଲା। ବାକି ଏବେ ତାର ଯୋଉ କେସ୍, ତା ଦେହ ଖରାପ, ତା ପଛରେ ଯୋଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଯୋଉ ଉଠୁଛି, ଏ କଥାର ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟତା କିଛି ନା କିଛି ଥିବ। ଆଉ ନଥିବ କେମିତି ଉଠୁଛି କି? ଏ କଥା ନୁହେଁ, କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଦିଗ ଗୁଡ଼ା ସେଟା ବାହାରିବା ଦରକାର। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ଏକରେ ସେ ଚାଲିଗଲେଣି, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟଟା ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଯାଉ।